Hi guys. Musaka na sa ni sa bungtod guys kay na ako'y umahan dito nga gisuhulan nako guys lagi kung ipabumahan og slash then akong susihon kung namatay ba jud. Nya nanguyog ni sila. Mga bataan nanguyog. Slide are. Sige, isa ka. Libo na no. Libo na kay diri. Oh. Kita kog bayabas day oh. Kita kog bayabas na oh. Wow, bayabas. Sa kabuok. Kay sa kabuok naman bayabas amo nakitaan guys. Puli-puli migkit-kit. Ako una. Kasunod. Biscuit. Zain sunod. Labot sa sunod. May kaon na to ni kahapon. Paano po dayan? Ito. Bahin-bahin. Ug tuod man naabot na may diring dapita sa amo ang area nga gibaol. Tuod man nga matay gid siya guys. So perfect jud ang pagka-spray. So karon kay nahumanan kog susi diri, manguha ko og kamunggay. Among isulit amo ang pag-ari diri sa bungtod guys. Manguha og kamunggay guys. So, manguha mi og kamunggay guys. Naay diri kay dili paliton. Libre jud makautan guys. Dara. Og muhapit ko og pangalot og kamuti. Bisag dili akong kamutihan guys. Ako ning kuy-kuyo ning nagkuan guys. Nagliki kunuhay. Naadyo day oh. Na. Na kamuti. Kamuti. Iya tag nangubante. Amo kay. Agay. Kita oy. Oh, di ba? Kamuti jud. Kamuti jud. Ay sabi. So wa pa jud na kontento, manghwa pa jud ko og tangad guys. Dara. Okay, nahuman naman mi og panguha, tangad og kamunggay, di na may gihapit gamay nga kamuti. So mag video i-flex nako amo ang kabukiran diri guys, diri sa bungtod guys. Hindi kay siya lang taon. Mao ni siya guys oh. Tuami dito sa ubos nagpuyo, dito dapit nga bahin guys. Di lang siya makita. Basta dito dapit nga bahin. Di na ami diri sa bungtod. Tomorrow to guys. Thank you for watching.